Uminto ng ulan, nasa Dapit Ilog, Lukaw, Purok Tres. Binigyan ako ng merinda, merinda naman, Lilot Balatong. Gonzales Brother, shout out. Shout mo din yung isa doon. Miranda, shout out. Shout out Team ni Balong. Lukaw, Purok Tres. Salamat, Chairman. Chairman, thank you sa binigay mong merinda, Lilot Balatong. Team ni Balong, shout out. Shout out. Dapit Ilog, Lukaw, Purok Tres. Team ni Balong. Yun, sinabi na nila. Thank you. Akis. Followers mo. Marke mo ba ako? May palod ka, palod. Mamaya, kumakain pa ako mamaya. Okay. Dapit Ilog, Lukaw, Purok Tres, Mag-thank you ka doon sa chairman namin. Chairman Del Rosario. Del Rosario, shout out. Thank you. Thank you sa binigay yung merenda, Lilot Balatong. Thank you. Shout out kay Black Angel. Black Angel. Shout out. Ay. Yahoo! Yun na yung naka-black. Dapit Ilog, Lukaw, Purok Tres, Kaway dyan. Merinda muna tayo naman. Merinda na naman. Duga man si Dr. Peralta. Kapikan. Anta nila. Wala meeting dyan muna niya. Nanay, malako ka man. Paano? Merinda muna naman tayo. Merinda na naman tayo. Dapit Ilog, Lukaw, Purok Tres. Yes, ito yung kanina 4 pala yun doon ang lumal. Dali lang, merinda ulit. Merinda na naman Lilot Balatong Merinda naman. Ano sa mo ba? Tubig na naman dito. See you. Lukaw, Dapit Ilog, Purok Tres.